काल कसिनो दाबोलीम एअरपोर्टाचो विशय खूब गाजलो आणि आयज तेजे सीएमानी रिस्पॉन्ड केलो सेईंग दॅट इट विल बी नॉट क्लोज्ड बट वन ऑफ युअर कलीग हू इज MP साऊथ गोवा MP सेड दॅट ही हॅड सम सोर्सेस ऑन दीस सेईंग दॅट फायल हॅज बीन सायन फॉर क्लोजर. तुमकांय कशें दिसलें जेन्ना तुमी हें काल आयकलें पळय तेन्ना? सो एक शॉक लागली सगळ्यांक गोंयकारांक की दाबोली वीच हॅज बीन द फर्स्ट एअरपोर्ट ऑफ गोवा वीच प्रीडेट्स द लिबरेशन ऑफ गोवा म्हळ्यार पुर्तुगेज टायमासून दाबोली एअरपोर्ट म्हगे आवय पासून थिंग काम केल्या. सो हांव जाणा ते दाबोली एअरपोर्टाची इम्पॉर्टन्स आनी इट हॅज बीन सेंट्रल फॉर द एंटायर गोवा, नॉर्थ गोवा एंड साऊथ गोवा. एक पाटी दाबोली एअरपोर्ट बंद जालो, the entire focus of tourism will be concentrated in North Goa and benefit will also be extended to Maharashtra. And I have reason to believe that Captain Viriato will not make statement irresponsibly, but he must be having some tangible source. फकत डिले करतात कित्याक आत्तां इलेक्शन येतात देखून अनाउन्समेंट करनात. तूं पळय BJP सगळे म्हणून सरकार हातीन घेयले तेन्ना नवरत्न म्हूण आसताले आमचे PSUs आशिल्ले सगळे विकपाक लागले. सो नाव दे कॅनॉट मॅनेज. इवन आमचे गोंयचे गव्हर्मेंट स्कूल्स आहात ते शाळा आसलोले कितें केले दे स्टार्टेड गिवींग इन द हँड्स ऑफ प्रायवेट एंटिटीज. सो दे वील से टुमॉरो दे वील से नॅशनल सिक्युरिटी आनी हे मागीर बंद करतले. And when you national security quota होईन गेले जाल्यार they will say national security overrides public interest. So मागीर आमी थिंगा कवर जातले. It is a matter by which they will close it. तुमकां एक पाटी उगडास आहा, एक इलेक्शन आशिल्लें आमचें, that was 2017 इलेक्शन. तेन्ना कालांगूट रस्तो प्रोपोजल आशिल्लो नोटिफाय एज अ नॅशनल हायवे म्हणून आनी तो चेपोवन दवरलो. इलेक्शन जातरी मागीर आवाज येयलो देखून आनी ते लीक जाले देखून व्हडलो बोवाळ जालो आनी मागीर ते प्रेशर घालून तो ड्रॉप केलो, रिक्वेस्ट ड्रॉप केलो. कित्याक ड्रॉप केल्लो तेन्ना एक सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर आयिल्ली, ऑल बार्स अलॉंग द नॅशनल हायवे शूड बी शट डावन म्हणून. सो तेका नॅशनल हायवे म्हणलो जालें आनी थिंगा बार न्हू म्हणलो जाल्यार सगळे कालांगूट कांदुली मरपाचे. सो यू अंडरस्टँड फाटल्या दारान कितकोन चोरयेनी करूं सोदतात. यू डोंट बी सरप्रायज्ड इलेक्शन जालें हे कोटलेच जायते. नो पण आयज सीएमान देखून हेजेर क्लॅरिटी दिलेली आसा. स्टील यू फील लायक दॅट? कॅन यू ट्रस्ट देम? तुका 3 सिलिंडर म्हणल्यार कितें जाला? खंय पावले ते? तुका सगळे 15 लाख म्हणल्यार तुमकां जुमला म्हणला जालें ना? कितले एश्युरन्स? आतां इलेक्शन येता, आमचे म्युनिसिपल इलेक्शन येतात, मागीर आमचे असेंब्ली इलेक्शन येतले. तुका दिसता हेंगे प्रॉमिसीस दीज आर प्रॉमिसीस एंड लायज म्हणून एक सॉंग आसा तें काडून जाता आनी वाजोवपाक जाता. सीएम म्हणटा की इलेक्शन लागीं पावले म्हणून काँग्रेस हे रुमर स्प्रेड करता म्हणून. चोय तेंगे रिपोर्ट आसा दॅट 2 एअरपोर्ट्स आर नॉट फिजिबल म्हणून. आनी तूं दोनी करूं सोदता जाल्यार तूं म्हाका एक एक्सप्लेनेशन दी. You all have directed the operations of customs to be shifted there to this thing, and skeletal staff is kept here. I know from customs officers who told me that they have been asked to move on to Mopa airport. Now if your concentration is Mopa, you need to give revenue to them. You want to give them business because you want to make that a runaway success story. Why are you caring about Daboling? You get nothing out of Daboling. Revenue ना काय ना. ते करोडांनी स्पेंड केले म्हणटा दाबोळीचे, जाल्यार आमी कित्याक स्टार्ट करतले काय म्हणटा? नेवीक दितले. तूं म्हाका सांग ते पार्किंग केलो ना पयशे आनी कितें जालें ते पार्किंग स्टार्ट जाला. What happens to South Goa then? That's why I say South Goa will die a slow death If Dabolim is closed? if Dabolim is shut. आनी लोकांक त्रास जातले. तूं पळय आतां काणकोणसो मोपा वचपाक कितू टायम लागतलो? कुंकळीसून पासून वचपाक थिंगा कितू टायम लागतलो? सो वी नो ऑलरेडी हाव मच टायम इज देर. आय एम सेईंग इट इज फिजिबल टू हॅव बोथ एअरपोर्ट्स ऑपरेशनल. इट इज नॉट. बट वेन दे वॉन्ट टू पुट justification in the file, they can write anything, and then this is like expert knowledge, and मागीर आमच्यान challenge करप. काबरालान देखून म्हटलेलें आसा की if MP Viriato is saying all these things, why he doesn't give some evidence on that? At the proper time, you will see the file when it comes out. We can't access those files, even under RTI.
because these are like in the security domain. So these are exempt under RTI. कॉन्फिडेन्शियल गजाली ताका मेळ्ळी कॉन्फिडेन्शियल गजाल आशिल्ली आमकांय मेळना तुमकां मेळटा आमकांय मेळटा कॉन्फिडेन्शियल इन्फॉर्मेशन आमी सोर्स सांगनात थर्ड पार्टी आमी ओगे रावतात टायम आहा तेन्ना आमी काडटात प्रमोद सावंतान सांगला तेजेर विश्वास ना जे सीएमान सांगला तेजेर म्हाका दिसता की तो शर्ट BJP जातलोच नी ते कमळ आहा तें सुंदर चोवपाक तूं पांय भितर घात तुका ओडून सकला वतले सो काँग्रेस इज शुअर की दाबोली शर्ट जाता येसलें तें आनी सो काँग्रेस शुअर आहा की दाबोली शर्ट जावपाचो if captain has made this statement, I will stand by captain and I believe what he says. Captain is the responsible retired officer. He is now an honorable member of parliament and I don't think that he would shoot off without there being some, there's no fire without, there's no smoke without fire, you know how it is. So I don't think that he's made statements irresponsible. ओके